السلام عليكم خوتي خواتاتي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدمو لو دوزيام اكزامبل ولا لو دوزيام اكزرسيس. في هذا لو كان عندنا دون لو بيلون au 31/12/2006 après l'inventaire عندنا un matériel de transport montant brut 255,000 amortissement 114,750. Le matériel de transport acquis au cours de l'exercice 2004 amorti selon le procédé linéaire. L'annuité de l'exercice 2004 était de 12 750. Le 1er juillet 2007, le matériel de transport est vendu contre chèque pour 60 000. Pour la première question, c'est la détermination du taux d'amortissement. On a le cumul d'amortissement au 31/12/2006 est égal هو المونطون d'amortissement اللي عندنا في le bilan 114,750. l'annuité ديال 2004 عندنا est égal 12,750. دونك غادي ندير ان لاكس باش نشرح فيه كيفاش غنديتيرمينيو لو طو d'amortissement. عندنا هنايا لا دات داكيزيسيون ما عارفينش شنو هو. هنا عندنا لو 31/12/2004. هنايا عندنا l'annuité est égale 12 750. عندنا هنايا لو 31/12/2005 وهنايا عندنا لو 31/12/2006. قلنا هاد لا ديوغي ما عارفين شحال هي. عندنا الكيمول دامورتيسمون من لا دات داكيزيسيون حتى لو 31/12/2006 هي 114,750. وعندنا لانويتي من لا دات داكيزيسيون حتى لو 31/12/2004 هي 12,750. يعني الا حيدنا 12,750 من 114,750 غتبقى لنا لانويتي ولا لامورتيسمون ديال هاد الماتيريال من لو 31/12/2004 حتى لو 31/12/2006 اللي هي 2 زون من هنا حتى لهنا 2 زون. دونك غنديرو لامورتيسمون ديال 2005 et 2006 2 زون est égal 114,750 ناقص 12,750 est égal 102,000. Donc غنديرو la valeur d'origine fois le taux fois 2 قلنا 2 ans est égal 102,000. La valeur d'origine هي 255,000 fois le taux fois 2 est égal 102,000. Le taux est égal 0,2 هي 20%. Pour la deuxième, c'est la détermination de la date d'acquisition. Donc غنخدمو بلانويتي ديال 2004 اللي هي la valeur d'origine fois le taux fois m sur 12 est égal l'annuité ديال 2004 قلنا هي 12,750 est égal 12,750. هاد m هو le nombre de mois من la date d'acquisition حتى l'inventaire 2004 يعني حتى le 31/12/2004 هو اللي تنقلبوا عليه. عندنا la valeur d'origine 255,000 le taux 20% fois m sur 12 est égal 12,750. عندنا 255,000 0.2 مقسومة على 12 عطاتنا 4,250 ام كتساوي 12,750. دونك ام est égal 12,750 على 4,250. m est égal 3 mois. يعني من le 31/12/2004 la date d'acquisition on a 3 mois. يعني نرجعو من 31 في شهر 12 3 mois هو لو 1/10/2004. غنكتبوها هنايا. دونك لا دات d'acquisition هو le 1/10/2004. Pour la troisième question, c'est la
كونتابيليزاسيون ديال كاع لي زيكريتور اللي تيتعلقوا بلا سيسيون ديال هاد لي موبيليزاسيون اللي تباعت ب60000. دونك اول حاجه غنديرو هي نحسبوا الكومول دامورتيسمون من لا دات داكيزيسيون حتى لا دات دو سيسيون. عندنا الكومول d'amortissement est égal la valeur d'origine fois le taux fois M sur 12. قلنا M هي le nombre de mois من la date d'acquisition حتى la date de cession. La valeur d'origine هي 255000. Le taux 20% 0,2 fois M من la date d'acquisition حتى la date de cession. عندنا هنايا نديرو لو 31 12 2007. لا سيسيون كانت هنا في لو 1 7 2007. من لو 31 12 2006 حتى لو 1 7 2007 شحال عندنا من موا؟ عندنا 6 موا. قلنا في الاول انه كلكو سوا لو جور دو لا سيسيون ولا دو لاكيزيسيون اون فا كونتي تو لو موا. ولكن في هذه الحاله عندنا في لو بروميير ملي تيكون في لو بروميير ما تنحسبوش لو موا 7 ما تندخلوش هاد لو موا. يعني غنحسبوه من لو 31 12 2006 حتى لو 31 6 2007. يعني لو موا 7 ما غندخلوش من الاول د العام. لو 1 7 عندنا 6 موا. دونك 6 موا بلس 12 بلس 12 بلس 3 سي 33. 33 sur 12 est égal 140250. La valeur nette d'amortissement est égale la valeur d'origine 255000 moins le cumul d'amortissement 140250 est égal 114750. Résultat sur cession اللي هي le prix de cession اللي هو 60000 moins la valeur nette d'amortissement اللي هو 114750 est égal ناقص 54750 moins value. Donc c'est une perte. Pour la comptabilisation عندنا في le 1/7 la session 2007 la session. قلنا la session contre chèque يعني غنديبيتيو لو compte banque وغنكريديتيو لو compte prix cession des immobilisations corporelles. Le montant de la session اللي هو 60000. Libellé acte de cession numéro de compte la banque 5141. Prix de cession des immobilisations corporelles 7513. Pour la deuxième opération, c'est la comptabilisation de l'amortissement complémentaire. L'amortissement complémentaire اللي قلنا هي 6 mois من l'année 2007. L'amortissement complémentaire est égal 255000 fois le taux اللي هو 20% fois 6 sur 12 est égal 25500. Alors on va débiter le compte dotation d'exploitation ou amortissement des immobilisations corporelles. Et on va créditer le compte d'amortissement du matériel de transport. Le montant ديال 25500. هنايا amortissement complémentaire في le 31 12 2007. Les numéros de compte 619 3. L'amortissement 28 34. Et la dernière opération, c'est la régularisation de la cession. On va annuler le compte d'amortissement du matériel de transport, amortissement, le compte, la valeur nette d'amortissement, VNA des immobilisations corporelles CD, et on va créditer le compte du matériel de transport pour la valeur d'origine 255000. L'amortissement du matériel de transport du cumul d'amortissement 140000 و 250. VNA des immobilisations corporelles CD 114750. Pour les numéros de compte 28 34 65 13 matériel de transport
2, 3, 4, 0. Comme libellé, on va faire régularisation de la session. صافي لحد لهنا غنكونو سالينا l'exercice. نتمنى يكون واضح. سي تري سامبل. الحاجة الوحيدة اللي خصنا نردو لها البال في هاد l'exercice ولا الغرض من هاد l'exercice هو ان لا سيسيون ملي تتكون في لو بروميير من لو موا كاع ما كندخلو داك لو موا في l'amortissement. Merci pour votre attention et à la prochaine.